नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. बुलेटिनाची सुरुवात करूया ती म्हणजे ईदा वयल्यान. एक चाराचो संदेश दिवपी ईद उल फितूर म्हणजे रमदान ईद मोठ्या धमाक्यान गोंयभर मनयले. त्या निमित्तान मुस्लिम भाव एकमेकाक गळे भेट दिवन परबी दिली. भावबंधू वाडयपी रमजान ईद गोंयभर नमाज पडून मनयलो. यावेळी ल्हान भुरगीं धरून जाणटेले लेगीत वांटेकार जाले आनी गळे भेट दिवन सगळ्यांक ईदाची परबी दिली. या निमित्तान म्हयनोभर रोजा म्हणून उपास चालू आशिल्लो तेजो आयज सोंपलो आनी ईदाची नमाज पडोवन आयज तेंच्यांनी आपली रोजा सोंपयले. इतले दीस जी कम्युनिटी हार्मनी गोंयभर आसा आनी ती तशीच रावची आनी मोगाचे संदेश गांवभर पसरचो हे संदेश मुस्लिम भावांनी सगळ्यांक दिले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और ईदगाह मस्जिद मापसा गोवा इंतज़ामिया महाजन कमेटी की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा और अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो हम रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त करते हैं और उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, उसका इनाम पाने का दिन है। और रमज़ान में हम जो रोज़े रख कर इबादत का मुजाहरा करते हैं, ये रोज़े रखना हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसियों, ज़रूरतमंदों, गरीबों और मिस्कीनों का ख़याल रखें कि वो किस तरीक़े से मशक्क़त भरी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। फिर हम इस चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान जैसी फ़जीलत वाली ये घड़ियाँ, साआतें हमें अता फ़रमाई और हमें इनाम व इकराम हासिल करने का उसने मौका अता फ़रमाया। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान और अपने सूबे गोवा और अपने इस शहर मापसा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अमन व सलामती अता फ़रमाए और पूरी दुनिया में जो भी मज़लूमियत का शिकार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जुल्म व इस्तिबदाद से नजात अता फ़रमाए। आखिर में मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी महाजन की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन हांव गोंयची जी आसा सभ्य जनतेक जी आसा ईदाची जी आसा उनवणीत परबी दिता आनी मागता देवा कडेन की जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आसा हेंचेर आनी हेंची जी फूल फॅमिलीचेर जे आसा देवान जे आसा ब्लेसिंग घालचें आनी तेंची हेल्थ जे आसा बरी जावन जे आसा इमिजिएटली जे आसा ते घरा येवन जे आसा काम काज जो तेमी जे आसा गती उरल्या ती तशीच मुखार व्हरची आनी आमची गोंयान हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव हो जो भाईचारको आसा जी आमची कम्युनल हार्मनी जी इतली वर्सां आमी मेंटेन केला हे अशेंच जे आसा गोंयान जे आसा देवान मेंटेन करचें आनी आमी सगळे जे आसा मोगान जे आसा गोंयाक मुखार व्हरपा खातीर जे आसा गोंयकारपण राखपा खातीर आमची युनिटी जी आसा आमी अशीच कायम दवरची इतलें सांगून जे आसा देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे आसा अनेक फावटी ईदाची जी आसा उनवणी परबी देव बरें करूं. दुसरी न्यूज पळयात ती म्हणजे गोवा बोर्ड हायर सेकंडरीचो रिजल्ट आयज भायर येयलो. जंय चलयांनी चल्यांक फाटीं उडयले. 17,238 विद्यार्थ्यांनी ह्या परीक्षेक एपियर जाल्ले आनी तितून 16,000 विद्यार्थी पास जाले. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार वांगडा जी चलयां आसली तेंचो पर्सेंटेज पळयत जाल्यार 93.93% तर चल्यांचो जो रिजल्ट पर्सेंटेज आसा तो 91.89% लागलो. परत पेपर व्हेरिफिकेशन चालू जातले ते म्हणजे मार्च 27 आनी सगळे जे एप्लिकेशन्स आसा ते स्कुला थ्रू वयतले. खंयचे एप्लिकेशन जे आसा ते इंडिविज्युअली एक्सेप्ट करचे ना अशें गोवा बोर्डेचा चेअरमन भागीरथ शेट्ये यांनी सांगिल्ले. Repeaters with maybe one subject or two subjects or more than that. Out of that 502 candidates, 245 they have cleared, and this percentage is close to 48.80%. This time, for the first time, there are no ITI candidates. It's only because we have issued a notification for equivalence of HSSC certificate for ITI candidates. So those who are appearing for, those who are undergoing this course of ITI for 2 years after clearing 10th standard certificate, the equivalence will be granted to them automatically. So they did not have to appear those two subjects as it was in the last scheme. So this is how it has been simplified. This was a notification, you can see, which was issued on 25th September 2025. Next slide. For Divyanga candidates, out of 888, 850 they have cleared this examination and the pass percentage is
95.70%. So sponsoring schools, there were 38 schools. From special schools, 4 schools they had sponsored the candidate for this examination. The concessions which we grant to these specially able candidates: one, 50% concession in examination fees. Second one, there is a separate paper, or sometimes they offer a regular paper also for as per their choice. Then there is an extra time depending on the kind of special ability they are having. Then there is a special examination seating, preferably on the ground floor or as per their convenience. Then there is a provision for reader or writer. There is a provision also for enlarged print of the question paper, and they are allowed to drop 2 languages and take subjects like painting or maybe Twitter. This is the range, percentage range of the candidates who have passed. So between 33 to 45, it is 550 candidates. They are getting that percentage. Second is 46 to 46. Yes, this is also this is 46 to 59, 5,201. Then 60 to 80, 8,280. So this is a large group here. And then 81 to 100, there are 2,034 candidates who are in that group. आमदार विजय सरदेसाई यांचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा यांनी केल्ल्या आरोपीविषयी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिवचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केल्या. दुर्गादास कामत यांनी शनिवारी सकाळी काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकर आणि राजेश वेरेकर यांच्या भेट घेऊन चर्चा केली. गोवा फॉरवर्डाचे आणि काँग्रेस यांची युती आशिल्ल्यान फोंडा पोटनिवडणूक युतीचे काम दवरपा खातीर यत्न चालू आसात. मात केन्नाक दिसाक आदी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा यांनी आमदार सरदेसाई यांचेर आरोप केले. त्या आरोपाविषयी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिवची अशी मागणी कामत यांनी शेनवारा जाल्ल्या बसकेनंतर केल्या. याविषयी वेरेकर यांनी मध्यस्थी करपाचे निर्णय घेतल्या. सोमार पणजेत दोन्ही पक्षांची फुडारी महत्वाची बसका जातली आणि त्याच्या नंतर हेजेर चर्चा जातली. दुर्गादास कामत यांनी युरी आलेमा यांनी खंय दिसा आदी आमदार सरदेसाई यांचेर आरोप केले. फोंडा पोटनिवडणूक जावपाची आशिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचे युतीचे धर्म पाळटले. मात काँग्रेसचे फुडारी सरदेसाई यांचेर केल्ल्या आरोपाविषयी स्पष्टीकरण दिवची गरज आसा अशें दुर्गादास कामत यांनी सांगितले. एक म्हणल्यार आमकां पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान क्लियर डायरेक्शन दिशिल्लें की काही गजाल्यो क्लियर जावपाच्यो गरज आसा. त्या बाबतींत राजेश बाबान जो आमचो बरो आमेकूय इतल्या वर्साच्यान आनी काँग्रेस पार्टीचो सिनियर लिडर आनी जनरल सेक्रेटरी, सो आमच्या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव ताका मेळपाक आयिल्लो ताच्या हाजे वयल्यान आपुणे वयल्यान. सो आमी कांय गजाल्यो क्लियर करपाक तांचे कडल्यान सांगला, कॅन्डिडेटाकूय सांगला आनी राजेश बाबाकूय सांगला की पयर एक स्टेटमेंट जालो LOP कडल्यान एका इंटरव्यू प्रायवेट लोकल चॅनलाक दितना की आमचो अध्यक्ष जुदास, आमचो अध्यक्ष सेटर. सो आमच्या अध्यक्षान जर प्रचाराक येवंक जाय किंवा आमी जो स्टँड जर घेवंक जाय त्या बाबतींत काँग्रेस पक्षान पयलीं हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें. कित्याक प्रोवोक करनासतना असले स्टेटमेंटां येवप, तेय हे निवडणुकीच्या तोंडार बाय इलेक्शनाच्या तोंडार असलो येवप हे डेलिबरेटली जाल्यार केलाच काय आमकां खबर ना. सो आमचे वर्कर्स म्हणा, आमचे सिनियर लिडर्स, आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे अस्तव्यस्त जाल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटा लागून. आनी सगळ्यांनी अध्यक्षाक क्लियर कट सांगला की तूं कांयच निर्णय घेनाका, कितें ते निर्णय आमचो स्टेट एक्झिक्युटीव घेवन ठरयतली. सो सोमारा पणजे आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जावपाची आसा ह्या बाबतींत. समीकरणाचो प्रश्न हो फुडाकार बाब जनरल सेक्रेटरी काँग्रेस पक्षाचो सिनियर लिडर बाब राजेश वेरेकर ताणें फुडाकार घेतिल्लो की जे आमचे हांगा बरे मागपी आसात, आमचे राजेश बाब फाटल्या इलेक्शनात निवडणूक लढलो तो आमच्या पक्षान आशिल्लो, पूण केन्नाच आमचे मनभेद जाले ना. राजकीय मतभेद आशिल्ले, मनभेद जाला तो त्या वेळार काँग्रेस पक्षा बरोबर गेलो. आमची युती जाली, युती जातकच बाब विजय बाब येवन ताका ताच्या खातीर कॅम्पेनूय केलें. आमची टीम पुराय टीम ताका सपोर्ट केलो आनी दुर्दैवान तो कांय मतांनी त्या वेळाचेर पडलो आनी व्हडलो तिनूय कॅन्डिडेटा मदीं व्हडलो फरक काय नाशिल्लो त्या वेळाचेर. सो मतांनी पडलो, पूण खंयच ते आडमेळ किंवा अडकळ आयलो ताका आमी काम करपाक. पूण हांगा ज्या तरेन निवडणुकेच्या तोंडाचेर तेन्ना असले स्टेटमेंटां येतात वैयक्तीक रित्या, वील हॅव टू थिंक अबाउट इट न्ही. पार्टीक एज अ पॉयंट ऑफ लेट अस क्रॉस द ब्रिज वेन टायम कम्स. टायम आसा न्ही, सो स्टेट एक्झिक्युटीव कितें निर्णय घेता सोमारा ते पळोवया. आनी आमी एक काँग्रेस पक्षाचो जो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आनी तांचो डेस्क इंचार्ज तांकां आमी कळयल्लें आसा. आनी बाब सिनियर लिडर जो बाब राजेश वेरेकर ताका आमी कळयलें. कॅन्डिडेटाकूय आतां सांगिल्लें आसा अध्यक्षान जर हांगा येवन काम करूंक जाय, ओपनली करूंक जाय, आनी दे हॅव टू कम क्लियर ऑन दीस जुदास रिमार्क. समज आसा म्हाका खात्री आसा
की विजय बाब हो एक खूब मोठे मनाचो मनीस आनी तो सदांच आज म्हटल्यार सुद्दां तुमी पळयता आसतले ह्या 4 वर्सां तेणें सदांच काँग्रेसीक जाता तितको तेंको दिल्लो आसा झेडपी इलेक्शनाक म्हणात आनी खास करून जे MP इलेक्शन जालें हांगा सावथ गोवा MP जिखोवपाक कॅप्टन बिरियाटो जिखोवपाक बाब विजय सरदेसायाचो खूब मोठो वांटो आशिल्लो ते तेन्ना एलायन्सान काम केलां आनी तशेंच काम हांव तेंचे कडेन मागता की जें तेणी MP इलेक्शनाक काम केलें न्हय तशेंच काम तेंच्यांनी फोंडेच्या बाय इलेक्शनाक करचें अशें हांव तांकां विनंती करतां आनी केतन भाटीकाराक निवडून हाडटा. आता चवथी न्यूज पळयात ती म्हणजे ईद आणि शेनवार वांगडा येयल्ल्या कारणान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हांगा जे पेशंट्स आसात तांकां त्रास घेवचे पडले. आज ईद आणि शेनवार वांगडा आयिल्ल्या कारणान जे सिनियर डॉक्टर्स आसात तेंच्यांनी हॉलिडे घेतली. थंय जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जे ज्युनियर कन्सल्टंट्स आसात त्या डॉक्टरांची प्रेझेन्स थंय पळोवपाक गावले. जेच्या कारणान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भायर जे पेशंटाची गर्दी आसली जे रुटीन चॅकअपाक येता आनी तशेंच एमर्जन्सी खातीर येता तेंची गर्दी पडली. डॉक्टर्साची कमतरता कारणान जे पेशंट इल्ले किंवा जे पेशंटावर लोक इल्ले तेंच्यांनी सरकाराचे निशाणो साधलो. तशेंच म्हापसाचे जे लिडर्स आसात तेंच्यांनी सुद्दां सरकाराच्या गळ्याक हात घातलो आनी तेंच्यांनी म्हटलें की जे मॅनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसपाक जाय जे शिफ्टीची मॅनेजमेंट जावपाक जाय ती सारकी नासल्या कारणान जे पेशंट आसात तांकां त्रास घेवचो पडटा. तशेंच सुट्टी आसल्या कारणान जे मॅनेजमेंट आसता तेंच्यांनी शिफ्ट प्रॉपर करची आसतात जशे डॉक्टर्स आसूनी किंवा बाकीचे जे नर्स स्टाफ आसा तेंची सुद्दां टायम टू टायम शिफ्ट चेंज करून तांकां प्रॉपर तरिकेन तांची मॅनेजमेंट करची अशी रिक्वेस्ट जी आसा ती लोकांनी सरकारा कडेन केल्ली आसा. ते म्हणटा की असल्या जे एमर्जन्सी आसा ती दीस किंवा सण पळोवन येना आनी ह्या टायमार जर डॉक्टर्स थंय अवेलेबल ना जाल्यार एमर्जन्सीच्या टायमार जे पेशंटाचे जे जीव आसात तेजे घात जावं शकता अशें लोकांनी सांगलें. आमी आतां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेडे म्हापसा हांगा आयिल्ले आसा. म्हजे बाब भिके आसा, बाब सिकंदर आसा. आमकां कॉल आयलो सकाळी की हांगा खूब गर्दी जाल्या म्हणून ती गर्दी कित्या खातीर हें पळोवपाक आमी हांगा आयिल्ले. हांगा पळयत जाल्यार आतां हे बोर्ड पळय हांगा बरयलां आपतकालीन विभाग आनी वयर बरयलां कितें 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस म्हणून. आतां जर 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस हें कित्याक बरयलां कारण एसेन्शियल सर्विसान हें पडटा मेडिकल फेसिलिटीज स्पेशली हॉस्पिटल मागीर फायर ह्यो ज्यो अशा तरेच्यो आसा ते एसेन्शियल सर्विसान पडटा आनी एसेन्शियल सर्वीस म्हणजे गरज आशिल्ली सर्वीस. हांगाचे लोक आयले आज देड वरां ते उबे आसा आनी इमर्जन्सी म्हणजे कितें कोणी इमर्जन्सीन केन्ना येता जेन्ना ताका क्वीक मेडिकल हें जाय पडटा पळय फेसिलिटी किंवा कितें म्हणटा तेजें क्वीक मेडिकल एटेन्शन जाय पडटा पळय तेन्ना ते हांगा येता. जर तांकां 1.5-2 वरां उबे रावचें पडलें जाल्यार कोणाचो जिवूय वचूंक शकता कारण जाका इमर्जन्सी सर्विसीस जाय आनी तांकां जर ताबडतोब मेळना काय समज एड मेळना जाल्यार ताजें बरें वायट जावंक शकता हांगा. हे जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा म्हाका दिसता नॉर्थांतले फूल पेशंट आनी स्पेशली बार्देजांतले चड येता पूण हांगा जी फेसिलिटी मेळपाक जाय जो सरकार म्हणटा की फेसिलिटी मेळपाक जाय लोकांचे ट्रिटमेंट जावपाक जाय खुबशी अशी फेसिलिटी म्हाका दिसता बेजीक फेसिलिटी नासत. आयज आमी पळयता की जसो क्लायमेट मातसो चेंजीस जाला लोकांचे प्रेशर वाडला पेशंट डावन जाला वॉमिटींग आसा भुरगे जाणटे सगळ्यांचे हें जालां. पण आयज जे डॉक्टरांनी समजूंक जाय की म्हाका दिसता क्लायमेट जेन्ना चेंजीस जाता जशें आमी पावस जाल्या उपरांत थंडी हे बी वाडटा जोर येता तेन्ना हांगा फेसिलिटी दिवपाक जाय दिना. आयज सुटी आसा सुटी आसून तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की क्लायमेट आनी इमर्जन्सी तरी डॉक्टर अवेलेबल जाय. आतां आमकां आयकूंक येयला की कन्सल्टंट डॉक्टर येयले हांगा कन्सल्टंट म्हणजे ऑन द कॉल डॉक्टर येयल्या. आतां ऑन द कॉल येयल्या हांगा केसीस एकूच ना हांगा केसीस आहा एक्सिडेंटल केसीस आहा एकट्याची डेथूय जाल्लेली आसा प्रेशरान मागीर थोड्यांचे वॉमिटींग आसा. सो डिफरंट डॉक्टर्स हांगा अवेलेबल आसूंक जाय नाल्यार तुमी ऑन कॉल हाडपा जाय. नमाज पडून निघतो घरा कडेन पावलो म्हाका फोन येयलो की एक्सिडेंट जालो म्हणून म्हाज्या भाच्याचो. झप करून हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावलो पावतकूच सोमते भितर पयलो म्हणटकीर हांगा लायनी खूब लोकांचे लायनी पळोवन म्हाका ते बरें दिसूंक ना म्हाका. मागीर सोमते हांवें म्हणलें विजयाक म्हणलें भाई म्हणलें हांगा खूब लायनी जमल्या मरे म्हणलें आनी साद्या मनशांक भितर रोखडे झप करून सोडिनात भितर. मागीर ते कोण कितें आमकां तेंचे त्रास पळोवपाक जावना म्हाका म्हणून म्हणलें कित्याक हेच्या खातीर कितें तरी सुविधा करपाक जाय. वरां एक वर अर्द वर थंय लोक बसलेले ते तळमळटा ते म्हाका पळोवपाक जावना अशें दशा जावपाक जायना इतलेंच म्हाका सांगपाचें. आजची निमाणी न्यूज म्हणजे शिरगांव कडली.
शिरगांव जात्रेची पयली जे आमदार आणि कलेक्टर यांच्यांनी जात्रेची तयारीची पाहणी केली आणि त्यांच्यांनी 10 तारखेची डेडलाईन ठरयल्ली आसा. शिरगांव जात्रेक जी लास्ट इयर जी घटना घडलेली, जे स्टॅम्पेड जाल्ली, ती घटना घडची न्हू म्हणून ही तयारी चालू आसा. आणि ह्या तयारी खातीर आयज जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तशेंच जे लोकल MLA आसा प्रेमीन शेट तेंच्यांनी थंय गेले आणि जी टेम्पल कमिटी आसा तशेंच बाकीचे हेर अधिकारी वांगडा त्या जाग्याची पाहणी केली आणि प्रिपेरेशनाची तयारी जी चल्ल्या तेजी ग्रावंड झिरो रिपोर्ट घेतलो. तशेंच तेंचे हे सुद्दां सांगलेलें आसा की बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसा तेंचे आनी कमिटी जे आसा, जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तेंचे जे सजेशन्स आसा किंवा तेंचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आसा ते तेंच्यांनी पाळचे. तशेंच काही सजेशन जे टेम्पल कमिटीन दिल्ले आसा आनी जे लोकल्सांनी दिल्ले आसा तेजी सुद्दां इन्फॉर्मेशन जे कमिटी आसा तेंचे कडेन आसचे आनी तेजे सुद्दां तेंच्यांनी विचार करचो. तशेंच कमिटीन हे सुद्दां सांगलेलें आसा की टोटल 41 जे CCTV कॅमेरा आसा ते सुद्दां तेंच्यांनी थंय इन्स्टॉल केल्ले आसा. सो हेजे फुडें जेन्ना कितें इन्सिडंट्स जातले ते तांकां नजरेक येतले म्हणून. जात्रेच्या पूर्व तयारीची तपासणी करपाक आमी शिरगांवान येयल्ले आनी आजची जी तपासणी सेकंड तपासणी पयली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें फिट केल्ले. आज कलेक्टर अंकित यादव SP आनी सगळ्यो डिपार्टमेंट अलायन डिपार्टमेंट जितले आसा तेंची बैठक जाली, सायटीचेर इन्स्पेक्शन केल्लें. आयज जी तयारी चालू आसा तेजे रिव्यू घेता आसतना ज्यो ज्यो गोश्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ते बी आमी घेतलेले आहा. देवस्थान समितीन काही सजेशनां दिल्लीं आसा. त्या अंतर्गत इन्स्ट्रक्शनां सारकी वेवस्थीत तेंचे पर्यंत पावल्ली आसा आनी हेका एक डेडलायन दिल्ली आसा की 10 एप्रील पर्यंत हें काम सगळीं सोंपोवपाक जाय. त्या सद्या सगळ्यांक कामाक लायिल्लो आसा आनी आमची देखरेख आहा की हें काम सगळें पूर्णत्वाक येवन 10 एप्रील पर्यंत सगळी तयारी कंप्लीट जाता. सामान मिटींग आपयली दुसरेची तयारी रिव्यू करपाक कितें तयारी जाल्या पळय न्हू त्याची एक स्टडी करपा खातीर येयल्ली, सर्वेक्षण करपाक. त्यानुसार कलेक्टर साहेबान पयलीं म्हणजे हॉलान मिटींग घेवन त्याच्या नंतर ते सायट सर्वे करपाक आयले, कितें तयारी जाल्या पळय ती. त्या प्रमाणे तेणी सर्वे केल्ली आसा. जे कितें कमी आसा हांगासर जावपाक घडपाक जाय ते तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा, त्या प्रमाणे करतले. हांगासर जो CCTV कॅमेरे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा. PTZ जे आसा ते 3 घालपाचे आसा. बाकी रोड रिडक्शन बी तेंचें काम चालू आसा, ते PWD करता. आनी आमी काही गोश्टी ज्यो कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा पळय रोडार बिडार इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते काडपाक तांकां सांगला. त्या कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिला विथीन दॅट पिरियड शूड बी कंप्लिटेड. ते काम जावंक जाय म्हणून. त्या प्रमाणे सगळें सर्वेक्षण जाल्लें आसा. हांगासर तळी पयल्ली आसा, तळयेकूय काही डायरेक्शन दिल्लें आसा कितें रेलिंग जाय आनी कितें. आमी ते कमिटी प्रायोरिटी तत्वाचेर करतले. जे काम करपाक जाय न्हू ते आमी करतले. कितें 10 तारीख पर्यंत जास्त बॅरिकेडिंग बी सगळें जातलें. 32 कॅमेरे इन्स्टॉल केल्ले आसा आनी PTZ 6 केल्ले आसा आनी 3 करपाचे आसा ते आमी करतले. ह्यो आसल्यो आयचे घडामोडी. अशेंच फाल्यांची घडामोडी घेवन येतले आमी. तोपर्यंत पळयत रावा राष्ट्र TV.